Okay, tadi cikgu dah explain macam mana how the passing of electron causing the proton to be pumped out of the complexes. Okay. Cuma, as I said, an ADH tadi dia akan pass dekat complex 1 and then the electron will be passed kepada the ubiquinon and then the complex 3 dan eventually complex 4. Complex 1, 3, 4 inilah the one yang akan pump the proton dan disebabkan NADH punya elektron dia pass through these 3 complexes. That's why lah one NADH dia akan proton, dia akan pump, dia akan causing the pumps of 3 proton dan satu proton equivalent pada satu ATP. Sebab apa? Sebab satu ATP, satu proton tadi dia akan masuk dalam ATP sintase. Okay, apa yang berlaku bila dia masuk dari intermembrane space masuk ke dalam gas mitochondrial matrix, ATP akan dihasilkan di dalam mitochondrial matrix. Okay, satu proton masuk, okay, cause this ATP synthase untuk pusing dan catalyze the formation of ATP daripada ADP plus inorganic phosphate dan satu proton equivalent kepada satu ATP. Bila ada 3 proton yang dipump, maksudnya sekarang akan ada 3 ATP lah hasil daripada satu NADH. Yang kedua pula, kita ada second electron carrier iaitu FADH2. Cumanya FADH2 tadi dia tak pass dia punya elektron kepada NADH dehydrogenase. Instead, dia pass dekat succinate dehydrogenase. Dan succinate dehydrogenase ataupun kompleks 2 bukan proton pump. Instead, di succinate dehydrogenase dia akan pass dia punya elektron kepada ubiquinon. Barulah ubiquinon dia akan pass kepada kompleks 3 which is cytochrome C reductase and eventually dia akan pass kepada cytochrome C oxidase. And hanya melibatkan 2 proton pump saja iaitu kompleks 3 dan kompleks 4. That's why hanya ada 2 proton yang akan dipump out hasil daripada elektron yang dipass oleh FADH2 bermaksud satu FADH2 dia akan catalyze the formation of 2 ATP. Itu untuk satu FADH2 dan itu untuk satu NADH. Alright. Sekarang kita kira balik apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kumpul daripada glycolysis. Untuk glycolysis, okay, hasil daripada the breakdown of one molecule of glucose akan menghasilkan 2 NADH. Dalam link reaction pula, sebab kita ada 2 acetyl-CoA, 2 NADH juga akan dihasilkan. Dalam Krebs cycle, disebabkan Krebs cycle tadi kita ada 2 acetyl-CoA, okay, satu acetyl-CoA akan menghasilkan 3 NADH, satu FADH2 hasil daripada Krebs cycle dan disebabkan ada 2 acetyl-CoA yang akan enter Krebs cycle 2 kali, maksudnya akan menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2. Kita darab 2 saja. Ni based on satu molecule of glucose, okay? Dan kita tahu satu NADH equivalent kepada 3 ATP. Disebabkan ada 2 NADH, maksudnya sekarang ATP yang dihasilkan dalam glycolysis adalah 6 ATP. Untuk link reaction juga akan menghasilkan 6 ATP. Manakala untuk Krebs cycle disebabkan menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2. Dan disebabkan satu NADH akan menghasilkan 3 ATP. Bila 6 darab 3 kita akan dapat 18 ATP daripada NADH Krebs cycle itu. Dan kita juga akan menghasilkan the second electron carrier iaitu FADH2. Cuma FADH2 dia akan menghasilkan 2 ATP sahaja. Dan disebabkan kita ada 2 FADH2 yang terhasil daripada Krebs cycle, maksudnya akan ada 2 ATP yang akan dihasilkan. In total of 4 ATP hasil daripada FADH2 in Krebs cycle. Dan in total kita kira bila awak tambah the total number of ATP hasil daripada glycolysis, link reaction and Krebs cycle in oxidative phosphorylation and chemiosmosis, dia akan menghasilkan 34 ATP in oxidative phosphorylation. Tetapi awak kena ingat, kita juga menghasilkan ATP secara substrate level phosphorylation. Okay? Kita ada menghasilkan ATP daripada substrate level phosphorylation. Dalam glycolysis, kita menghasilkan net 2 ATP. Okay, manakala in Krebs cycle juga kita akan menghasilkan net 2 ATP. Daripada GTP dia become ATP kan. So ada 2 ATP. Dalam substrate level phosphorylation 4 ATP dihasilkan. So in combination with oxidative phosphorylation plus 34 ATP, in total of ada 38 ATP hasil daripada oxidation of one glucose molecule. Sebab satu glucose molecule akan undergo glycolysis and then link reaction and Krebs cycle dan menghasilkan in total of 38 ATP.
bila kita tambah the one that is from oxidative phosphorylation ataupun ETC and chemiosmosis plus the one yang present, the one yang happen ketika substrate level phosphorylation. So in total kita ada 38 ATP. Is that clear anak-anakku? Okay. Itu adalah ATP in cellular respiration. Okay, in the presence of oxygen akan menghasilkan 38 ATP. How about kalau bila badan ataupun when oxygen is not present, maka dengan itu kita akan masuk the last subchapter which is anaerobic respiration ataupun fermentation and its application. Okay, by the end of this lecture you should be able to explain what is meant by fermentation and state dia punya importance of fermentation in industry. And kalau yang tadi kita tengok tu adalah aerobic respiration, untuk fermentation which is terbagi pada dua, which is alcohol dan lactic acid fermentation, itu berlaku in the absence of oxygen. That's why dia adalah anaerobic, without oxygen, dan dia akan menghasilkan ATP, cuma tak banyak. Itu saja cerita dia. Apa itu anaerobic respiration? Dia adalah a type of respiration where organic molecule, which is contohnya glucose ataupun karbohidrat, is partially oxidized. Dia tidak fully oxidized macam the one that is in oxidative phosphorylation, Krebs cycle dan juga glycolysis dan juga liquidation and glycolysis. Sebab dia berlaku in the absence of oxygen. Dia partially oxidized, dia tidak fully breakdown. Okay? And since substrate is partially oxidized, that's why lah dia akan produce only a small amount of energy iaitu ATP, and this process is called fermentation. Okay, dan fermentation juga can be defined as a catabolic process that makes a limited amount of ATP from glucose without an electron transport chain. Make sure ini awak highlight. Okay, without an electron transport chain. Okay, dia akan produces instead of dia macam tadi kita akan terus jadi carbon dioxide kan, okay, ataupun jadi oxaloacetate dalam Krebs cycle, but this time, okay, hasil daripada the breakdown dia akan menghasilkan a characteristic end product. Dia menghasilkan satu produk iaitu ethanol kalau alcohol fermentation dan juga lactic acid ataupun lactate dalam lactate fermentation. Tetapi apakah persamaan antara fermentation dan juga this oxidative phosphorylation ataupun aerobic respiration? Dia involve glycolysis. Memang akan melibatkan glycolysis. Awal-awal tu melibatkan glycolysis. Cuma diorang akan generate ATP via substrate level phosphorylation. Dia tidak melibatkan oxidative phosphorylation. Itu adalah dia punya perbezaan. Dan instead menghasilkan NADH, dia akan menghasilkan NAD+. Dia akan generate this what we call electron acceptor. Okay, and sangat penting sebab nanti kita akan tengok the function of fermentation memang untuk recycle of NAD+ untuk for the aerobic respiration to happen. Nanti kita akan tengok. Okay. So ada dua type of fermentation. The first one is alcohol fermentation dan yang kedua lactic acid atau nama lainnya lactate fermentation. Kalau ada let's say certain acid, kita boleh simplify pada 8. Contohnya adalah pyruvic acid, kita simplify kepada pyruvate. Okay, kita ada what lagi? Lactic acid kita simplify kepada lactate. Awak pilih mana-mana. Kalau saya ambil satu je, which is lactate. Inilah mana nak fikir. Okay. First one is alcohol fermentation, di mana dia akan occur in plants and especially this unicellular yeast iaitu Saccharomyces cerevisiae. Okay, dia akan menghasilkan ethanol, which is this one adalah bacteria. Apa yang berlaku, the process of conversion of pyruvate yang dihasilkan daripada glycolysis kepada ethanol. That's why dia adalah alcohol fermentation. Sebab nanti kita akan tengok dia akan menghasilkan ethanol and carbon dioxide. Dan total ATP yang dihasilkan adalah 2 ATP sahaja daripada glucose. Teramatlah kurang daripada aerobic respiration. Okay. Dan kalau awak buat roti, okay, bila awak letak di sebab we call Mauripani yeast ni, instant yeast ni, memang awak akan nampak bila awak dah gaul the dough, awak biarkan dia macam kembung, macam kembang, dia macam berangin, orang Perak kata berangin, means that ada udara dalam tu. Dan udara itu dia bau macam masam-masam sikit. Itu adalah mix of ethanol dan juga
carbon dioxide, okey, hasil daripada alcohol fermentation yang kita buat ketika roti, pembuatan roti, sebab kita nak duplicate, kita nak replicate, we want to increase the amount of this Saccharomyces cerevisiae lah dalam roti itu tadi, okey. Dan kalau awak tengok, ini adalah proses dia, okey. The first one is akan adanya glycolysis as usual. Glycolysis akan menghasilkan 2 ATP. Cuma dia akan menghasilkan, this is via substrate level phosphorylation. Cuma dia akan menghasilkan 2 pyruvate. Pada ketika ini, pyruvate tadi, apa yang berlaku, dia akan undergo alcoholic fermentation. Dia akan undergo decarboxylation dan juga reduction. Okay, dia akan undergo reduction dan juga decarboxylation. Sebab kenapa decarboxylation? One molecule of carbon is released. Basically, 2 molecule of carbon dioxide is released. Ni dicabut satu, yang ni pun dicabut satu, menghasilkan 2 carbon dioxide, meninggalkan alkohol belakang. And apa yang berlaku? This pyruvate akan reduce. Dia akan undergo reduction to become alcohol dan causing NADH to be oxidized kepada NAD+. Sebab apa NADH tadi dia akan oxidize kepada NAD+. Dia hilang hidrogen dekat NADH ni, causing itself to be oxidized kepada NAD+. Kalau this one oxidize, this molecule akan reduce, akan ada, dia memang akan ada saling oxidize, saling reduce. Okey, itu adalah the process. Dan NAD+ yang dihasilkan tadi akan digunakan untuk glycolysis. This is to regenerate the NAD+ in glycolysis as well as in aerobic respiration. Okay? Itu adalah kepentingan fermentation. NAD+ is reused to oxidize sugar by glycolysis, which needs to molecule FTP by substrate level phosphorylation. Kalau tak ada NAD+ ni, macam mana dia nak reduce, macam mana dia nak oxidize glucose kepada pyruvate? Sebab NAD+ ni dia adalah oxidizing agent untuk glucose kepada pyruvate. Kalau NAD+ tak ada, means that tak adalah glucose ni kepada pyruvate, tak adalah ATP dihasilkan. Okay, ini adalah cycle. That's why NAD+ itu perlu dihasilkan through this alcoholic fermentation in order untuk glycolysis, and ATP itu dihasilkan ketika glycolysis itu sentiasa dilakukan lah. Okay, sebab dia hanya melibatkan substrate level phosphorylation ketika glycolysis. Dan untuk this process to occur kena ada NAD+. Dari mana datangnya NAD+? Datangnya daripada alcoholic fermentation. Okay. Dan ini adalah steps in alcohol fermentation. First one is decarboxylation, di mana pyruvate, okay, the 2 molecule of carbon dioxide will be removed from the 2 pyruvate to form this what we call acetaldehyde ataupun ethanol. Acetaldehyde will be then undergo reduction kepada ethanol. Okay, di mana this reduction is caused by NADH. NADH adalah reducing agent, reducing the acetaldehyde kepada ethanol, causing itself, which is the NADH, to be oxidized kepada NAD+. That's why lah ethanol ataupun acetaldehyde tadi dia akan reduced by NADH kepada ethanol dan dia akan regenerate the oxidized form of NADH iaitu NAD+, which will be then needed for continuation of glycolysis. Bila ada NAD+ tadi akan adalah ATP dihasilkan. So basically dia akan cycle of this, akan banyaklah ATP dihasilkan daripada substrate level phosphorylation. Dan kepentingan alcohol fermentation adalah to regenerate NAD+ supply for continuation of glycolysis. Sebab ketika glycolysis ni lah akan ada ATP dihasilkan. Okay, make sure awak faham konsep itu. Dan for 1 molecule of glucose, the product of alcohol fermentation adalah 2 ATP, 2 NAD+, 2 carbon dioxide dan 2 ethanol. Dan inilah yang akan berkumpul dalam roti awak dan akan macam menghasilkan gas. Itulah gas the carbon dioxide dan juga ethanol. But this process is not efficient. That's why dia akan menghasilkan, kenapa dia less efficient? Because it produce so much less ATP daripada aerobic respiration. Okay?